Hello, brother or sister. Good morning. How are you this morning? Are you happy today? Happy birthday. Let's study together. Book 2, Unit 2, page 13. Let's begin. Talking about language, berbicara tentang bahasa. Do you speak English? Apakah kamu berbicara bahasa Inggris? Yes, a little. Ya, sedikit. Does your friend speak English? Apakah temanmu berbicara bahasa Inggris? Yes, he speak English perfectly. Ya, dia berbicara bahasa Inggris dengan sempurna. What is native language? Apa bahasa aslinya? I don't know what is native language. Saya tidak tahu apa bahasa aslinya. How many language do you speak? Berapa banyak bahasa yang kamu kuasai? My friend read and writes several language. My friend read and writes several language. Teman saya membaca dan menulis beberapa bahasa. How well do you know French? Seberapa baik kamu tahu bahasa Prancis? He speak French with an American accent. Dia berbicara bahasa Prancis dengan aksen Amerika. My parents speak English fluently. Orang tua saya berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Mr. John can read French pretty well. Tuan John bisa membaca bahasa Prancis dengan baik. Sometimes I make mistake when I speak English. Kadang-kadang saya membuat kesalahan ketika berbicara bahasa Inggris. I have a lot of trouble with pronunciation. Saya punya banyak masalah dengan pengucapan. How is your accent in French? Bagaimana accentnya dalam bahasa Prancis? Next. Question and answer. Pertanyaan dan jawaban. Do you speak English? Apakah kamu berbicara bahasa Inggris? Yes, a little. Ya, sedikit. I speak a little English. Saya berbicara sedikit bahasa Inggris. Does your friend speak English? Apakah temanmu berbicara bahasa Inggris? Yes, he does. He speak English perfectly. Dia berbicara bahasa Inggris dengan sangat sempurna. What's your friend native language? Apa bahasa aslinya temanmu? I don't know what is native language. Saya tidak tahu apa bahasa aslinya. How many language do you speak? How many language do you speak? Berapa banyak bahasa yang kamu bicara? Berapa banyak bahasa yang kamu ucapkan? I speak several language. Saya berbicara beberapa bahasa. Does your friend speak several language? Apakah temanmu berbicara banyak bahasa? Beberapa bahasa? Apakah temanmu berbicara beberapa bahasa? Yes, he does. He speak 4 language. Dia berbicara 4 bahasa. Does your friend know several language? Apakah temanmu tahu beberapa bahasa? Yes, he read and writes 3 language. Dia membaca dan menulis 3 bahasa. How well do you know French? Seberapa baik yang kamu ketahui tentang bahasa Prancis? I know French pretty well. Saya tahu bahasa Prancis sangat baik. Does Mr. John read French very well? Apakah Tuan John membaca bahasa Prancis sangat baik? Yes, he can read French pretty well. Ya, dia bisa membaca bahasa Prancis dengan sangat baik. Do you make mistake when you speak in French? Do you make mistake when you speak French? Yes, I do. Do you make mistake when you speak French? Apakah kamu membuat kesalahan ketika kamu berbicara bahasa Prancis? Yes, I do. Ya. Sometimes I make mistake. Kadang-kadang saya membuat kesalahan. Do you speak English very well? Apakah kamu berbicara bahasa Inggris sangat baik? I have a lot of trouble with pronunciation.
Saya mempunyai banyak masalah dengan pengucapan. How is Helen action in French? Bagaimana actionnya Helen dalam bahasa Prancis? Her action in French is very good. Actionnya dalam bahasa Prancis sangat bagus. What George's native language? Apa bahasa aslinya George? His native language is French. Bahasa aslinya adalah Prancis. Do you know what Jack's native language? Apakah kamu tahu bahasa aslinya Jack? I think his native language is French. Saya kira bahasa aslinya adalah bahasa Prancis. How is my action in French? Bagaimana action saya dalam bahasa Prancis? Your action is very good. Actionmu sangat baik, sangat bagus. You speak French very well. Kamu berbicara bahasa Prancis sangat baik. How many languages does your friend speak? Berapa banyak bahasa yang temanmu ucapkan? He speak, read, and writes 4 language. Dia berbicara, membaca, dan menulis 4 bahasa. Okay, I think enough for this morning. Happy fasting. Thank you for watching. Good luck and see you later. Bye-bye.